guys, tugnaw kayo diri guys. Diri sa ko guys. Choke naman diri guys. Kay tugnaw mong ko good. Uy, pagdagan ako, matugnaw na na. But guys, kaunsa ta guys ha. Na talaga. Sige tahan. Di kakitaan. Tugnaw lagi ko. Sige oy, baha ka. Iya. Tahan. Sige cellphone. Mami sige cellphone ko. Buwan na sila nag-cellphone. Na si Jana. Say hi to the vlogger. Guys, napod si Mama dire. Say hi to the vlogger now. Hello guys ha.